はい。じゃあ、それでは、今日の勉強に入りましょう。あ、こっちまだだ。karena sambil bicara。今日は第2課の、ブクリマね。ブクリマ第2課の練習 B からです。第2課はどこだ？第2課。あ、まだ。まだ。あ、もう力入れた方が早い。いいよ。あ、ここら辺だ。第3課漢字。よいしょ。第2課練習 B。よし、じゃあ始めます。あ、練習 C まであるわ。今日は練習 C までありますね。はい。見えますか？はい、見えはい、ます。見えました。見えます。はい。見えます。はい。sekarang、例に従って文を変えて意味を言いなさい。ね。はい。例えば、本屋に行く。花屋に行く。本屋に行く。Jadi, kali ini latihannya tariね。tari. はい、先生。はい。はい。coba。あ、これ、じゃあ、Niku Sitari, Ana ya Tari, 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 yang yang ni ini tari tari semesta. semesta. はい。 Tari Shimasta. はい。花屋に行ったり、本屋に行ったりしました。意味は Apa pergi ke toko bunga, kemudian pergi ke toko buku. kan kemudian nih, dandang. Jadi kemarin belajar kan, urutannya tidak pengaruh. Sebenarnya terjemahnya gimana ya sebaiknya ya? Hanaya ni Koma itu tuh Sensei. ittari shimashita. Sama kayak ete kan koma juga dia tuh kalau di bahasa Indonesiain. Iya. Pergi ke toko buku, pergi ke toko buku, ke toko bunga. Nah, nih, ya. Dan urutannya tidak disebut, tidak dimasalahkan. Pergi Hai, ke toko bunga dan pergi ke toko buku gitu kan. Hai, Iya. hai. Langsung jawab aja. Dia mana des? Odang hodo. Makanya belajar Odang kanji. Odang hodo. Tari, Modo, tari, 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 Taimas. Ites. tari, はい。横断歩道を行ったり来 mas. たりしています。はい。意味は Pergi, sedang datang atau pergi ke Padang Hodo. pergi dan datang, jadi bolak-balik nih. Kalau bahasa Indonesia lebih enak. Sedang bolak-balik di Zebra cross. zebra Di cross ね。 Zebra Cross. sedang bolak-balik di zebra cross。危ないですね。はい。2番。Hong O, Oh, Yondari. tari, Anaso. Yondari. Anaso Yo. Kitari. Masuk Tari Sinasai. はい。はい。 tari, 本を読んだり、話を聞いたりしなさい。意味は Tolong Membaca buku. membaca Shinasai. buku Jangan membaca dan berbicara. aku jangan mendengarkan cerita. dan jangan dengarkan ceritalah. Nih. cerita. Shinahu itulah. Baca buku dan dengar ceritalah. Dan untuk menjadi orang pintar, nih, cara yang paling bagus itu gini. Dan kalau saya, Hanashio Kiku itu saya YouTube で、ね、いつも毎日 YouTube で他の人の話を聞いています。だから、いろいろな情報を知ることができますね。Oleh karena itu, saya bisa mengerti, bisa memasukkan atau bisa menerima informasi macam-macam.
はい。次。 Kyo ga garu. Kyo ga agatari. うん。 Sita ga shitari shiteimashita. たりしていましたね。気温が上がったり下がったりしていました。意味は Shita, sagatari. あ Suhunya naik turun. suhunya naik turun. Naik Ya, turun. sebenarnya di Indonesia enaknya jarang sekali dalam satu hari suhunya naik turun gitu kan. Jarang. Jarang ya, tapi Jepang pernah Iya. pagi dingin tapi siang jadi panas, sore tiba-tiba dingin lagi gitu. Ne. Oh, desu ka. そうだ、日本はとても大変です。僕も日本に行くのはあまり好きではありません。ねね、はい。上がったり下がったりすると大変ですね。はい。はい、次、4番。 海で Umide Oyo Hitari Dari Dari kawade oyogi. dari mas. はい、海で泳いだり、川で泳いだりします。はい、意味は berenang Renang di laut dan laut. sungai. di Hai. laut. Di laut dan di laut sungai. なんでsungaiね。で、今、日本はとても暑いです。だから多くの人が海で泳いだり、川で泳いだりしています。そして、ほとんど毎日ね、hampir setiap hari ada yang meninggal. Karena tenggelam. Itu ya, Sensei. うん。 Dehidrasi. そうそう。いやいやいや。Karena itu tenggelam. Jadi di bawah arus. 川はね、とても危ないですね。急に深くなっているところがあったりします。Kalau di sungai ada tempat yang tiba-tiba dalam gitu kan. 気をつけてください。はい、次。 Nihongo Dari Indonesia Indonesia Shite Moramasta. はい。日本語を話したり、インドネシア語を話したりしてもらいました。はい、意味。 Berbicara bahasa Jepang Menerima, sedang menerima. Tapi kalau nih nanyaしてもらいましたitu terjemahnya minta saja minta. Minta bicarakan bahasa Berbahasa Jepang, berbicara bahasa Jepang, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Hai. Seperti sekarang kan? Nih, bicara bahasa Jepang dan bahasa Indonesia nih. Hai,次. Aritari. Hai. 公園を歩いたり走ったり。意味は Sitari. Berjalan dan berlari taman. Berjalan dan Berlari di taman. Tari hashitari. Ne. Oke,次. Berlari di taman. Inuni Hai, ini nikuをやったり、魚をやったりしていただけますか? Hai, 意味は Anjing makan daging. Yaru, tapi itunya tidak kemas. Yaru apa? Yaru Lakukan. Yaru. Ageru kan?
Ageru. Dari ageru kan? Oh, iya. Bolehkah menerima Memberi daging, memberi anjing Memberi. daging. ayam Hai. dan daging anjing? Eh? Oi. Daijoubu kai? やばいね。はい。 Lainnya. Inu ni niku o yaru. Apa? Memberi Memberi daging pada anjing. Memberi Pada anjing nih, ya Pada daging anjing. pada anjing, Terhadap terus anjing. Masen. Terhadap Memberi daging ke anjing. Anjing. Ya kan? Memberi ikan ke anjing gitu kan? Iya, Sensei. Kalau shite itadakimasu ka wa nan desu ka? selamat makan. Apa? Moraimas, Bolehkah? Boleh. gemas. Puremas. Harus shite itadakimasu ka itu sudi apalah kiranya, tahu nggak? Sudi apalah kiranya boleh minta daging ke anjing dan memberi ikan ke anjing. Jadi waktu minta sesuatu bentuk yang paling halus nani shite itadakimasu ka? Ya, oke, mau itu. Apakah boleh minta daging ke Bahwa anjing boleh minta dan memberi daging ikan ke anjing? anjing memberi ikan ke anjing. Kayak memberi daging dan memberi ikan ke anjing maksudnya nih. Oke. Hai. Hai, oke deh. oke deh. Tatao. Tatai. Tari. Tari. Dari. Kuremasta. Hai. Kata o tataitari mondari shite kuremashita. Bolehkah Telah dilakukan, Telah diberikan. Tataku wa nan desu ka? Pukulan. memukul, Memijat. Pijit nih. Memijat dan Jadi, memukul. ya. Jadi dipukul dan pijit bahu. Bahu. pijit bahu. Jadi kodomo ni kata o tataitari mondari shite kodomo ga kata o tataitari mondari shite kuremashita. Jadi anaknya pukul dan pijit Dan memijit bahu. yang baik. Oke. Ii desu Hai. ka? Hai, tsugi. Hai, ide. Nihongo. Hari. Apa itu? Hagaku, apa matematika tuh ya? Sugaku. Hai. Sugaku wa nan desu ka? Apa? Sekolah matematika? Matematika. Matematika. Atau kalau ilmu matematika. Ilmu perhitungan. Kalau sugaku itu untuk SMP dan SMA. Kalau SD sansu kan, sansu nih. Jadi semua artinya sedang memberikan, mengajarkan Jepang dan matematika. Sedang mengajarkan matematika, sedang mengajarkan bahasa Jepang dan matematika. Oke. Hai. Tsugi. Wari kana? Tsugi se da. Kalau se perlu nyontekan. Halo? Ini A ya. Ini yang A yang kemarin nih. Dan yang tadi. Yang tadi B. Coba mau ikai kurikashi itte kudasai aja ya. Agar lebih. Hai, じゃあこれ繰り返していってください。横断歩道を行ったり来たりしています。横断歩道を行ったり来たりしています。
Tari, Mas. tari gitu mas. Hai, saya sedang bolak-balik zebra cross. Oke. Baik. 本を読んだり、話を聞いたりしなさい。 Hongo Oh, Yondari Yondari. Hanasuoki Dari dan selesai. yang Tari dan Sinasai. Sinasai. Buku dan dengarkan cerita. Oke. Bacalah Bacalah buku dan dengarkan cerita. はい。気温が上がったり下がったりしていました。 Kiyongga Agatari. Dari Sagatari Satemasta. Masta. Naik dulu, suhu darahnya naik turun. Kalau suhu darah naik turun, betul-betul gampang sakit nih. Sugu byoki ni narimasu. Hai. Umi de oyoidari, kawa de oyoidari shimasu. Umi de oyoi dari Kawade oyoi dari Shimasu. Dari Shimas. Aku berenang di laut dan berenang. Berenang di laut dan berenang di sungai. Oke. Hai, tsugi. Nihongo o hanashitari, Indonesia-go o hanashitari shite moraimashita. Nihongo o Hanashitari Indonesia Go Hanastari Stemurai Masta. Hai. Telah minta Telah bicara minta bicara bahasa Jepang. Telah minta bicara bahasa Indonesia. Jepang dan bicara bahasa Indonesia. Hai, tsugi. Koen wo aruitari hashitari shita. Poem Arwitari Hasitari Tari Cita. Telah jalan kaki dan Jalan kaki dan lari di taman umum. Jalan kaki dan lari di taman umum. Hai, ini tsugi. Inu ni niku o yattari, sakana o yattari shite itadakemasu ka? Inuni Inuni Yatari Hari stay tadakimasu ka? Hai. Apakah bisa minta tolong memberi Memberi daging daging dan memberikan daging. Oke. Hai, tsugi. Kata o tataitari mondari shite kuremashita. Tatai Tari Mondai Stekuremasta. Hai. Telah memukul dan memijit bahu saya. Jadi terima kasih maksudnya. Nani shite kuremashita. Nani shite kuremashita. Ada arti terima kasih. Ne. Hai, tsugi. Nani shite moraimashita. Nani shite morau, nani shite kureru itu mengandung rasa terima kasih. Hai, tsugi. Nihongo o Oshietari. Oshietari Oshietari Sakitemasu. Sedang mengajar bahasa Jepang dan mengajar matematika untuk siapa? Jadi nani shite ageru, nani shite ageru itu ada kadang-kadang mengandung arti sombong. Saya yang ngajarin loh, gitu. Kamu harus terima kasih kepadaku. Seperti itu, nih. Hai, tsugi. Sudah. Sekarang latihan C. Udah jawabannya ada di sini. Hai. Coba. Terjemah Nihongo de kakinasai. Tolong menulis bahasa Jepang. Tolong memberi atau tolong menggali lubang. Hai. Tolong menggali lubang. Tolong menggali lubang. Lubang kayaknya Sensei. Lobak. Daikong. Daikon wo menggali. Arimasu. Horu. Hotte. Kudasai. Kudasai. Dogo desu ka? Benar, ne. Daikon wo hotte yatte kudasai. Hai, 繰り返していってください。大根を掘ってやってください。
Daiko kudasai. Nah, atau sambil lihat sebenarnya terjemahin sambil lihat bahasa Indonesia lebih gampang. Coba ikutin daikon wo Daikon Daikon wo otte hotte kudasai. yatte kudasai. Hai, てください。 yokorasho. Hai, coba. Tolong memandu sampai toko buku yang sebelah stasiun Tokyo. Kira-kira bisa nggak? Pokoknya itu deh. Kalau dari belakang satu persatu saja. Tokyo Eki Tokyo Eki no Yokohama. Hongya. Oh iya. Ya Iya, Made, Made Mate. Site, Anaite. Kuremaska. Haru. Ya Ageru. Ke. Sashi ageru. Jadi, kudasai. Kudasai. Hai, coba. Kudasai. はい。繰り返していってください。東京駅の横の本屋まで案内して差し上げてください。 Tokyo. Tokyo Eki no Yokono Hongyama de Anaise, Kudasai. Masih aktif. Sekarang Kudasai. sambil lihat bahasa Indonesia. Ikut sama-sama aja. Baik. Tokyo Eki no Tokyo Eki no Yokono Yokono Hongyama de Anai site. Agete Kudasai. Hai. Mas-san, Hai, do. Nan desu ka? Hongya itu artinya toko buku. Ya, honya ne. So. Tokobuku ne. Kalau shoteng, Shoten. Shoten nanti aja deh. Nani shoten itu apa namanya? Nama toko saja. Tatoeba, enggak. saya buka toko ya. Oku shoten. Gitu. Enggak, maksudnya yang saya tahu tuh kan Hong itu artinya kanji pusat gitu kayak Toserba aja gitu. Hongya itu. Jadi apa aja ada gitu. Kalau Beda. spesifik toko buku itu, Beda. so desu ka? Misalnya Hai. kata Toserba itu mengingat kalau zaman sekarang kusuriyasan, drugstore kan, Hai, drag, hai, toko obat. drugstore gitu Toserba. Kalau honya yang Oh, Toserba zaman sekarang jarang ada deh. oke. Hai, arigatou gozaimashita. Hai. Ja 3 番. Mari memberikan makanan kepada tadi ada ya. Inoni. Makanan untuk binatang apa? Daru. Esa, Pesao. Dari Masho. So. Ne, inu ni esa o yarimashou. Yarimashou. Esa o yarou da. Karena kasar ne. Ini mari juga ikut kasar ne.繰り返してください。犬に餌をやろ Inoni Pesao Yaro. Hai, sekarang sambil lihat bahasa Indonesia. Hai, ikut sama-sama. Inu ni Inoni Esao Yaro. Yaro. Hai. Nggak panjang dah nah. Tadi baca buku dan ceritakan kepada keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki. Kalau ada waktu dulu nih. Saki, keponakan Saki. oi ni Oini. baca buku.
Hong-o Yondari. Yondari. Kita kang hanashi wo shitari Hanashi o shitari. Hitari. shite yarimashita. 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 はい。で、繰り返していってください。さっきおいに本を読んだり、話をしたりしてやりました。Sake. Saki o ini Hong o Yondari. Yondari. Hanashi o shitari shite yarimashita. Yarimashita. はい。はい。100%インドネシア。はい。さっき Saki Saki. おいに o ini Oh ini.本を Hong 読 o んだり、 Yondari. 話Oh を ini. したり Hanashi o shitari してやりました。 Yarimashita. はい yarimashita. はい。次。もう何やってるじまいがんばんが。ね。はい。 Kino. 昨日 Kino. Koenge. Koeng. Koengbo. Koeng. 公園で、 Koeng de. Sensei. Kara. に Sensei. Sensei ni Sensei. Nihongo no hon o Hong. misete Misete. Ete. Moraimashita. もらいまし 書 た。きました。ハルスね。日本語の本を見せていただきました。 itadakimashita. はい。じゃあ、こっちね、繰り返していってください。昨日先生に日本語の本を見ていただきました。 Kino sensei ni Koeng de. Koenge. Nihongo no hongo Nihongo de no hon o itadakimashita. itadakimashita. はい。じゃあ、ikutin bahasa Indonesia. Sama-sama. 昨日 Kino 公園で Koeng de. koende 先生に Sensei ni. sensei ni 日本語 Nihongo. Nihongo Nihongo no hongo hon o で misete itadakimashita. Yarimashita. いただきました。Kalau dilihatkan, kalau memperlihatkan pada misete nih. Kalau miseru itu kalau nggak salah pelajaran yang berikut deh kayaknya. Hai, pergi. Mada aru. Hai. Besok diajarkan berenang di kolam renang yang atas gedung oleh tamu. Asta. Ashita Sangni. Tani Bujangne. 屋上ね。 Okujo. 屋上のプールで、 Okujo no puru de. うん、 Oyoide. Oyogi. Oiride. 水泳を、 Yogi o うん、泳ぎ、 Osie. pakai 泳ぎ、 Osiete. bentuk Ite. 教えて、 Osiete Oshi. Itadakimashita. いただきます。 Itadakimashita. Itadakimashita. Karena besok kan besokね。 はい、繰り返していってください。明日、おじさんに屋上のプールで水泳を教えていただきます。 Asta oji-san ni Bujangne. Jono puru de. no puru de oyogu Uye. 水泳を O. Oshite itadakimasu. Itadakimasu. Kalau misalnya kalau mau pakai oyogu, kalau oyogu itu kata kerja kan? Kalau oyogu dijadikan kata benda menjadi oyogi. Oyogi, nih. Tapi kanji itu kan sui apa itu? Suirei. Sui Hai. Oyogi, kalau oyogi itu kanjinya ini. Ya. Hai, oke. Jadi sekarang sama-sama sambil lihat bahasa Indonesia. Hai. Ashita Asta. ni Oji-san ni
屋上の Okujo no プール プールで guru de 水泳を泳ぐ教えて、itadakimasu. はい、OK。はい。お、会話だ。はい、sekarang 会話。いいよ、これ。はい、じゃあ、coba baca dan artikan. Coba baca dulu deh. Hai. Apa itu? Senjutsu. Senjutsu Senjutsu. wa Yoing made umimaini mimaini kite tadaite daite Arimasta. gozemashita. Hai. arigatou gozaimashita. Cerita pelajaran 1 itu kan apa? Hiroko-san karena sakit luka kaki sedang ke rumah sakit kan? Iya, Sensei. Masih ingat? Dan kelas no minna de omimai ni ikimashou. Tapi ini beda deh, beda ceritanya beda. Maaf. Ini Tanaka-san nih tadi Yamashita-san yang kalau sama-sama tetangga nih. Hai, coba mau ichido baca dan artikan. Hai. Senjutsu wa yoin made Yoing made shite umimaini kite itadaite masu. Itadaite arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. arigatou gozaimashita. Hai, imi wa? Terima kasih. Kalau senjutsu itu kemarin nih, kemarin Jawa. Kemarin Telah Datang menjenguk sampai Rumah sakit. sampai rumah sakit. Terima kasih banyak. Kasih. Terima kasih karena kemarin sampai datang menyebut ke rumah sakit. Hai, pergi. Iye. Tonden arimasen. Arimasen. Tondemo arimasen tahu nggak? Iya. Iye, wakarimasen. Hai, tondemo arimasen. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kadang-kadang kan orang Jepang bilang, kalau bilangin terima kasih, tondemo arimasen. Enggak apa-apa. Enggak, gitu kan. Orang Jawa sering bilang juga. Boten gitu. Hai. Jadi enggak apa, enggak gitu nih. Hai, pergi. Sore Hanami minggu made itadakimasu. Yate dakimata. Hai. Artinya kira-kira apa? Setelah itu bunga hana ni mizu o yaru wakarimasu ka? menyiram bunga. Menyiram sampai ke bunga nih, menyiram air bunga. Nani shite itadakimashite. Ya, apalagi sampai memberi sampai bunga nih. menyiram bunga. Hai, pergi. Iye. Nanimo Tetsudai shite sashi ageru mono ga kute. Hai. Enggak deh. Taihen nano ni wakarimasu ka? Padahal berat. Bukan hal berat. Padahal lagi repot. Ke rumah sakit dan repot kan? Walaupun repot, tapi nani mo otetsudai shite sashiageru mono ga nakute. Apa? Tidak ada hal yang memberi pertolongan. Ya, jadi walaupun kondisinya Anda kondisinya lagi susah, tapi saya nggak bisa apa-apa maksudnya.
ね、saya nggak bisa apa-apa untuk menolong Anda。何もお手伝いして差し上げるものがなくて。とにかくわかります。 Tonikaku. Tonikaku. Pokoknya. Tonikaku khususnya sensei. Bagaimanapun ya, bagaimanapun. Bagaimanapun. Pokoknya atau bagaimanapun. Tonikaku. Nyuincho. 入院中。入院中は本当にありがとうございました。入院中は本当にありがとうございました。 Tontonnya arigatou gozaimashita. Jadi bagaimanapun waktu masuk rumah sakit, Benar-benar terima kasih. Ne. Hai, tsugi. Iye. Ayahnya Taihena toki wa. Samadeskara. Hai, taihen na toki wa otagai sama desu. Ne. Enggak melulu ya. Enggak. Pada waktu repot atau pada waktu mengalami kesulitan, orang Jepang sering bilang otagai sama. Otagai sama. Ne, sama-sama ne. Jadi kalau dalam kondisi kesulitan yang sama-sama namanya gotong royong kan. Taihen na toki wa otagai sama desu kara. Hai, じゃあ繰り返していってください。ここから、どこだ、ここからか。もう一個入れ。はい、じゃあ繰り返していってください。先日は病院までお見舞いに来ていただいてありがとうございました。先日は病院までに来ていただいてありがとうございました。いいえ、とんでもありません。いいえ、とんでもありません。それから花に水までやっていただきまして。それから花に水までやっていただきました。いいえ、大変なのに。いいえ、大変なのに。何もお手伝いして差し上げるものがなくて。何もお差し入れし差し上げるものがなくて。とにかく入院中は本当にありがとうございました。とにかく入院中は本当にありがとうございました。いいえ、大変な時はお互い様ですから。いいえ、大変な時はお互い様ですから。はい、じゃあ、スプーティックマリンね。私が田中さん、つもは山下さん。OK？ 山下。はい、じゃあ、先日は病院までお見舞いに来ていただいてありがとうございました。いえ、とんでもありません。それから花に水までやっていただきまして。いいえ、大変なのに何もお手伝い差し上げるものがなくて。とにかく入院中は本当にありがとうございました。いいえ、大変な時ははい、じゃあもう一度サビラギや。はい、先日は病院までお見舞いに来ていただいてありがとうございました。それから花に水までやっていただきまして。大変なのに
何も手伝いして何をいるものがなくて、あげるものがなくて、とにかく入院中は本当にありがとうございました。いいえ、大変な時は、はい。じゃあ今度は皆さんが田中さん。はい、どうぞ。先日は、病院までお見舞いに来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いいえ、とんでもありません。それそれから何までやっていただきまして、いえ、大変なのに何もお手伝いして差し上げるものがなくて。とにかく、とにかく病院は本当にありがとうございました。いえ、大変な時はお互い様ですから。はい、もう一度、田中さん。はい、どうぞ。先日は、病院までお見舞いに来ていただいてありがとうございました。いえ、とんでもありません。それから花に水までやっていただきまして、いえ、大変なのに何もお手伝いして差し上げるものがなくて。とにかく本当にありがとうございました。いいえ、大変な時はお互い様ですから。はい、じゃあそれから、じゃあもう一度ね、スカリラギア、繰り返していってください。先日は病院までお見舞いに来ていただいてありがとうございました。先日は病院までお見舞いに来ていただいてありがとうございました。いいえ、とんでもありません。いいえ、とんでもありません。それから花に水までやっていただきまして。それから花に水までやっていただきまして。水までやっていただきます。いいえ、大変なのに何もお手伝いして差し上げるものがなくて。いいえ、大変なのに何もあげるものがとにかく入院中は本当にありがとうございました。とにかく入院中は本当にありがとうございました。いいえ、大変な時はお互い様ですから。いいえ、大変な時はお互い様ですから。はい。プラジャランドは、会話するさいや。はい、これで第2課は終わりです。